गुड मर्निंग सबाइके। तो आज के तो आमी आमार दिनटा स्टार्ट करेछिलाम सकाल बेला गरम गरम एक कप मिल्क टी और तार साथे दुटो बिस्किट खेये। तारपर आमी खेयाल करलाम आमार बेड कभारटा बेश कयेकदिन धरे चेंज करा हयनि, तो सेटाकेई चेंज करे आजके एकटा नतुन बेड कभार पेते नियेछिलाम और तार साथे घरटाके सुंदर करे गुछिये नियेछिलाम। और आजके जा गरम पड़ेछिलो तो एइटुखानि काज करेई आमार अवस्था हये गेछिलो एकेबारेई खाराप। ताई जोन्नो आमी भाबलाम एकेबारे फ्रेश हुए तारपरे स्नान टान करे तोमादेर साथे देखा करा जाक। तो देखतेई पाচ্ছো आमी एखाने फ्रेश हुए स्नान करे चले एसेছি। तो आमी एबार करे नेब आमार डेली बेसिसे स्किन केयारटा। तो फार्स्टेई तो आमी अ্যাপ্লাই करेছিলাম आमार जे डेली मयश्चाराइजार क्रीमटा सेटा आमी अ্যাপ্লাই करे निয়েছিলাম। तारपर आमी अ্যাপ্লাই करेছিলাম सानस्क्रिन। आमी एखन सानस्क्रिनटा बाड़ीते थाकलेও रोजই ইউজ করে থাকি, কারণ যা গরম পড়েছে আমার মনে হয় বাড়িতে থাকলেও ইউজ করা উচিত, না হলে বাড়িতে থেকেও ট্যান পড়ে যাবে। তো যেটা কিনা আমি রেকর্ড করতে ভুলে গেছিলাম, তারপরে কেন জানি না আমি নিজেকে একটুখানি দেখিয়ে নিলাম, দেখিয়ে চলে গেছিলাম ডিরেক্ট লাঞ্চ করতে। তো লাঞ্চে তো আজকে ছিল ঠাকুরের ভোগের খিচুড়ি, পোলাও, আলুর দম আর আমের চাটনি। তো তারপরে বসে পড়েছিলাম লাঞ্চ টাঞ্চ সেরে আমার নেল পেন্টটা একটু চেঞ্জ করতে। তো দেখতেই পাচ্ছ ওখানে অনেকগুলো নেল পলিশ নিয়ে সাজিয়ে বসেছিলাম নেল পেন্ট চেঞ্জ করতে। নেল পেন্ট চেঞ্জ করে নিজেকে কেন জানি না একটু দেখিয়ে নিলাম। তো আজকে তো এতটাই, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা।